ना का केते वर्ष हो किंतु प्रभु आमान को तांकरी करुणा रे पर्यंत हमको बढ़े आनले आ ए दिन मते हमको जीवित रखुछथि आ तांकर चरण तळ बसिया पाई साहाय्य करछ आमानकर चिंता भावना रे अविरत मंद कहीं बाइबल भी कहे आमानकर कार्य कलाप रे मध्य ए प्रकार संतोषजनक कार्य प्रभु को आमे करूना तथापि परमेश्वर एते विश्वस्त आमान को पाई आ से पर्यंत आमान को बढ़ाई आनले आज सेप्टेम्बर 4 तारीख प्रभु आमान को ए प्रथम सप्ताह प्रथम बुधवार चरण तल बसी सेवा उपासना करने महान पिता परमेश्वर जीवंत पिता परमेश्वर सेवा उपासना करने सुंदर सुजोग योग्य मान को पुनर्बार प्रभु को धन्यवाद दिए आते बेले प्रभु आम जीवन में बंचाई समय देती जीवन द्वारा समय को केवल गौरव निमंते आम व्यवहार करवा आम जीवन निमंते जो समस्त कार्य पिता परमेश्वर आम निमंते उद्धार कार्य स्मरण करवा गत दिन मानक प्रभु आम सुस्थ सबल रखिले आम आवश्यकता देले स्मरण में आनी आम प्रभुकर सी साहाय्य आशीर्वाद को स्मरण में आनी आम गौरव प्रशंसा करवा वर्तमान प्रार्थना पूर्वर आम पवित्र धर्मशास्त्र अध्ययन करवा गीत संहिता 136 आज मैंने 11 ठारू 26 पद पर्यंत मिलित भाव अध्ययन करवा मु प्रथम लाइन पढ़ी आपण माने द्वितीय लाइन पढ़ी 11 ठारू 26 पद पर्यंत पुणी सेमानक मध्यरु इस्राएल को बाहर करी आनिले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी बलवान हस्त और विस्तृत बाहु द्वारा ताहा कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे सुख सागर को विभक्त कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी तही मध्य दे इस्राएल को पार कराइले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी मात्र फारो और ताहार सैन्य गण को सुख सागर रे ठेली देले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे प्रांतर दे आपना लोक मान को गमन कराइले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे महाराजगण को संहार कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी पराक्रांत राजा मान को संहार कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी हिमोरियो मान को राजा सिंहन को बद्ध कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी आउ से मान को देश अधिकारार्थे देले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी निज दास इस्राएल रो अधिकार निमंते देले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी आंभ मान को दिनवस्था समय रे आंभ मान को स्मरण कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी पुणी आंभ मान को विपक्ष गण ठारू आंभ मान को उद्धार करी अछंती से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी सबु प्राणी की आहार दियंती से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी स्वर्गरा परमेश्वर को धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी प्रभु ये पठित वाक्य रे पुनि श्रवण रे हम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु प्रभु ये पवित्र धर्मशास्त्र अध्ययन द्वारा परमेश्वर गौरव पांतु वर्तमान आमने प्रार्थना करबा ए समय मध्य मु अनुरोध करे आरंभ प्रार्थना रे पढ़ाई नेबे हम मान को गहन रे अछंती जेना सिस्टर मिसेस नलिनी जेना सिस्टर को अनुरोध करे आरंभ प्रार्थना रे पढ़ाई प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जो मेरे उपस्थित समस्त को नमस्कार ए सुंदर सुजोग पे धन्यवाद आसंता में प्रार्थना करबा हालेलुया 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 पवित्र 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 अति पवित्र आमानकर स्वर्गवासी सदा प्रभु परमेश्वर आमानकर अनंत कारण पिता तुम्हारे पवित्र नाम को धन्यवाद दउछु गौरव महिमा प्रशंसा करूछु प्रभु दिन प्रतिदिन आमानकर परमेश्वर होई दिन पर दिन मास पर मास वर्ष पर वर्ष
तुमे मानकर संगे संगे रही हमर जत्न नहीं हमर तत्व नहीं तुमे जे हम मानकु प्रभु दया अनुग्रह करी ए सुंदर सुजोग प्रभु हम मानकर जीवन रे दे आसुअछु आमे धन्यवाद दउछु प्रभु गौरव महिमा प्रशंसा करूछु प्रिय प्रभु तुमर पवित्र चरण निकट रे प्रभु हे ऑनलाइन माध्यम रे तुमर निकटवर्ती हे अछु राजा केतेक महिला माने अनेक पिता परमेश्वर जॉइन हेबा निमंते प्रस्तुत होउथिबे हुए तो कार असुविधा बशत प्रभु से माने जॉइन होई नथिबे प्रत्येक को तुमर हस्त रे दउछु पिता तुमे दया कर प्रत्येक को आशीर्वाद कर हे प्रभु हे सुंदर प्रभु जो अवकाश देई अछ राजा हे ऑनलाइन द्वारा तुमर निकटवर्ती हेबु तुमर आत्मिक उपस्थिति मध्य रे प्रभु किछि समय हमें काटिबु बापा तुमर उपस्थिति मध्य रे रहिबु प्रभु तुमर स्वर सुनिबु प्रभु तुम निकट रे प्रार्थना करिबु प्रभु तुमरी नामर गौरव करिबु प्रशंसा करिबु प्रभु तुमर जीवंत वाक्य सुनिबा को जीवु पिता ए सकल विषय तुमर हस्त रे दो अछि राजा एवं प्रभु परिचालना करिया तुमर दासी को मध्य तुमर हस्त रे दो अछि तांकर सहवर्ती परमेश्वर तुमे हो गत दिन मान तांकर शरीर असुस्थ थिला किंतु सुस्थ स्वास्थ्यर सहित आज निज जूम परिचालना करबा निमंते अनुग्रह प्रदान करियछ सेति धन्यवाद दउछु गौरव महिमा प्रशंसा करूछु प्रिय प्रभु आज उपासना को तुमर हस्त रे दउछु प्रेमिक परमेश्वर आरंभ रो शेष पर्यंत तुमर आत्मा कर अभिषेक रख तुमर आत्मा कर उपस्थिति रख राजा आमाने जते बसिबु प्रभु तुमर से अभिषेक रे प्रभु बसिबु राजा एवं स्थिर हृदय मध्य रे प्रभु भयर सहित तुमर सेवा आराधना करि पारिबु सेति तुमे अनुग्रह प्रदान कर बोली प्रार्थना करूछि राजा हे पिता परमेश्वर आज जो माने तुम्हारी गौरव निमंते व्यवहार भी प्रत्येक को तुम आत्मा कर चालन रे तुम आत्मा कर सहायता रे प्रभु परिचालित हेबा पे सहाय्य कर बोली प्रार्थना करूछि प्रिय प्रभु आरंभ पर्यंत तुम उपस्थिति रख आज उपासना द्वारा तुम्हें महिमा पाओ गौरव पाओ प्रशंसा पाओ राजा प्रिय प्रभु आज उपासना द्वारा हम प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर अनुग्रह कर सत्यता रे आत्मा रे प्रभु आमाने जे प्रभु तुम सेवा आराधना करि पारिबु सेति पे हम प्रत्येक को आशीर्वाद कर जहाँ जीवन रे दोष दुर्बलता रही अछि से सब को तुमर क्षमा गुणे क्षमा दियो प्रभु तुमर पवित्र रक्त रे परिमार्जित कर धौत कर राजा हे पिता परमेश्वर शैतान लज्जित हो प्रभु हम मुख द्वारा प्रभु तुम्हें गौरव पाओ महिमा पाओ प्रशंसा पाओ राजा जो वाक्य मज सुनी प्रभु हम प्रत्येक को तुम्हें हे पिता प्रस्तुत कर राजा से जीवंत वाक्य हृदय मध्य रखिबा को सहाय्य कर बोली प्रार्थना करूछि पिता गो एतले प्रार्थना करे प्रभु एतले तुम चरण निकट रे जहा किछि प्रार्थना करी अछि तद अनुसार पिता परमेश्वर आरंभ रो शेष पर्यंत तुमर उपस्थिति रखी हम प्रत्येक आशीर्वाद कर अनुग्रह प्रदान कर तुमे गौरव महिमा प्रशंसा पाओ बोली प्राणर प्रियतम यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ छोट विख्यान उत्सर्ग कल्पित आमेन धन्यवाद सिस्टर आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर आरंभ प्रार्थना रे हमन पढ़े नै छथि विशेष करी आज समस्त विषय प्रभु रे समर्पित करछथि प्रभु आपनको बहुल भाबरे आशीर्वाद करन सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद वर्तमान रहिछि वर्शिप प्रभुଙ୍କର गौरव प्रशंसा करबा कारण आमान को जीवन निमंते जो विशेष जो महान कार्य परमेश्वर करिसथि सेति निमंते से गौरव प्रशंसा पाया पाई योग्य अटंती तेबे आसुगीत माध्यम रे आमाने ताको गौरव करबा आमान को गहण रे अछंती सुरस्मिता दास को आह्वान करे आगे को आसीबे एवं वर्शिप रे हम प्रत्येक को ईश्वर को निकटस्थ कराइबे ए समय होची सिस्टर आपन को मिसेस सुरस्मिता दास थैंक यू उपस्थित प्रत्येक को मोर नमस्कार आज सुंदर सुजोग पाई मु प्रभु को धन्यवाद दिए ता सहित आ टुनु भाउजन को पुणी बिंदु माउसी को मध्य धन्यवाद दिए आसंतु आमे ए समय रे ए अपराह्न समय रे तांकर निकटवर्ती हेबा आ किछि समय तांकर गौरव प्रशंसा करिबा आ से आमानु जे मंगल दान सब आशीर्वाद देइछंती से सब को मने पकाई आमे धन्यवाद देबा तांकर गौरव प्रशंसा करिबा मोर वॉइस क्लियर सुबा जाउची थैंक यू आमानकर प्रभु जीशु केते भलो से आमानकर मेषपालक से आमानकर विश्वास भूमि से आमानकर जीवंत जल आ से आमानकर आरोग्यकारी से केते भलो आमानकर प्रभु तेणु आमे से गीत गाई तांकरी गौरव प्रशंसा करिबा
केते भला मोर प्रभु जिसु हे केते भला मोर प्रभु केते भला मोर प्रभु जिसु हे केते भला मोर प्रभु तुम्हें तुम्हें मोमे सापाड़ोगा तुम्हें मोमे सापाड़ोगा तुम्हें मोमे सापाड़ोगा किते भला मोर प्रभु जिसु हे किते भला मोर प्रभु किते भला मोर प्रभु जिसु हे किते भला मोर प्रभु से आमानकर जीवंत जल तांको निकटକୁ गले आमे केबे हेले मध्य से अनंत जीवन पाई परिबा केबे हेले आमानको तृषित आमाने हेबा नाही से डाकुछन्ति मो निकटକୁ आस आ मु तो मानको जीवंत जल देबी आ से आमानकर जीवंत जल यीशु राजा आमे तांको निकटକୁ जिबा तुम्हें मो जीवंत जल तुम्हें मो जीवंत जल तुम्हें मो जीवंत जल तुम्हें मो जीवंत जल केते भला मोर प्रभु जिसु हे केते भला मोर प्रभु केते भला मोर प्रभु जिसु हे केते भला मोर प्रभु दुख संकट रे रहू असुस्थता रे रहू से ही आमानकर एकमात्र आरोग्यकारी तांकरी कोरोना प्रहार रे हम सुस्थता पाई अछु आ से आमानकर आरोग्यकारी परमेश्वर अटंती आरोग्यकारी आमानकर प्रभु यीशु राजा अटंती तुम्हें मो आरोग्यकारी तुम्हें मो आरोग्यकारी तुम्हें मो आरोग्यकारी केते भला मोर प्रभु जिसु हे केते भला मोर प्रभु केते भला मोर प्रभु जिसु हे केते भला मोर प्रभु आमानकर श्वास वायु से आमानकु देय छंती केते भलो आमानकर प्रभु आमानकु प्रतिदिन गोटे नुआ दिन देखिबा पई दउछंती नुआ जीवन दउछंती तेनो से आमानकर केते भलो प्रभु यीशु से आमानकर श्वास वायु तुम्हें मोर सासबायो जिसु हे तुम्हें मोर सासबायो तुम्हें मोर सासबायो मैं मोर सासबायो केते भला मोर प्रभु जिसु हे
केते भला मोर प्रभु केते भला मोर प्रभु यीशु हे केते भला मोर प्रभु से आमानकर सबुरे सबु आमानकर जीवन यात्रा जहाँ आवश्यक सबु जोगांती और से आमानकर सबु विषय को उठाई पुष्टि कढ़ाई दियंती से आमानकर सबुरे सबु केते भलो आमानकर प्रभु तुम्हें सबुरे सबु यीशु हे तुम्हें मोर सबुरे सबु तुम्हें मोर सबुरे सबु यीशु हे तुम्हें मोर सबुरे सबु केते भला मोर प्रभु यीशु हे केते भला मोर प्रभु केते भला मोर प्रभु यीशु हे केते भला मोर प्रभु तुम्हें मोर तुम्हें मोर मुक्ति दाता तुम्हें मोर शक्ति दाता तुम्हें मोर मुक्ति दाता केते भला मोर प्रभु यीशु हे केते भला मोर प्रभु केते भला मोर प्रभु यीशु हे केते भला मोर प्रभु केते भला मोर प्रभु यीशु हे केते भला मोर प्रभु केते भला मोर प्रभु यीशु हे केते भला मोर प्रभु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु आमानकर सबु विषय रे आमानकु आशीर्वाद करिसंती मंगल दान देइछंती सुंदर समय देइछंती सुंदर सुजोग देइछंती ए समय रे अनेक एपरि उपासना रे बसिया पई सुजोग पाई पारु नाहंती किंतु प्रभु आमानकु अनुग्रह करिसंती ए अपराह्न समय रे उपासना रे केते जे आशीर्वाद रही अछि ता हमें अनेक समय रे ताहा अनुभव करि थाओ वाक्य मध्य शुणी थाओ जो अपराह्न समय उपासना रे केते प्रभु आमानकु आशीर्वाद करंती ए समय सुंदर सुजोग प्रभु आमानकु देइछंती तांकरी सानिध्य मध्य बसिया पई एनु हमें आउ गोटे गीत गाय तांकरी गौरव प्रशंसा करिबा आ धन्यवाद देबा मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु धन्यवाद करता रहूंगा सबु विषय निमंते हमें तांको धन्यवाद देबा कारण से आमानकु ए रु जेड आमानकर जहां आवश्यकता विषय सकाळ ठारू ए समय पर्यंत मध्य आमानकु सुरक्षा करिसंती तेनु हमें तांको धन्यवाद देबा हमें समस्त ए गीत जानिछु मो सहित मिसी आपण माने मध्य ए गीत गाइबे मीनिंगफुल गीत अर्थपूर्ण गीत आमे ए गीत द्वारा प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करिबा यीशु तेरी बात से
जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरी करीबान से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी बदल गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ा अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे है छुड़ा अपनी राह पर चलाया। धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ ବଳିଦାନ ଦେଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପାପରୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କଷ୍ଟରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଲେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା, ସେ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କରି ସେ ପବିତ୍ର ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ତାଙ୍କରି ଗୌରବ କରିବା। यीशु ने प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया
विनया रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाँ मोर प्रिय माने प्रभु आमान को निमंते कितने दया अनुग्रह करी अछंती, से स्वर्ग सुख छाड़ी आमान को निमंते अतुलनीय प्रेम देखाई अछंती। आमे तेणु तांकरी से पवित्र नाम को धन्यवाद देबा। आमाने जहा पाइबा पई योग्य नथिलु से अनुग्रह करी समस्त विषय आमान को देई अछंती, तेणु आमे तांको धन्यवाद देबा। ए सुंदर दिन आज अनेक देखि पारि नाहंती, किंतु से आमान को अनुग्रह दया करी देखाई अछंती, तेणु आमे तांकरी पवित्र महान नाम को धन्यवाद देबा। से आमान को केते अनुग्रह केते आशीर्वाद केते मंगल दान आमान को देई अछंती, से समस्त विषय ने आमे तांको धन्यवाद देबा। कारण से एकमात्र जीवित परमेश्वर, से स्तुति वंदना पूजा प्रशंसा गौरव महिमा पाइबा पई योग्य परमेश्वर, एई समय तांकरी समस्त विषय को मने पकाई आमे धन्यवाद देबा। आमानकर पारिवारिक जीवन रे हो व्यक्तिगत जीवन रे हो अनेक प्रकार आशीर्वाद से आमान प्रदान करि अछंती, तेणु आमे तांकरी महान नाम को धन्यवाद देबा। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 दउछु, तुम्हारी प्रशंसा तुम्हारी गौरव करू अछु प्रभु। तुम्हें ए सुंदर समय देई अछ तुम्हारे चरण तले बसिया पाई, तुम्हारे निकटवर्ती हेबा पाई, आमानकर हृदय से आराधना को जहा तुम्हें आमान को देई अछ प्रभु, आशीर्वाद मंगल दान को प्रभु तुम्हारी चरण तले धन्यवाद भेटी देवा निमंते सुंदर समय दे अच्छा बोली धन्यवाद दउछु प्रभु, धन्यवाद दउछु प्रभु। एई अपराह्न समय रे तुमरी चंतळे बसिबार सुजोग आमे जे पाई अछु सेतिने मते धन्यवाद दउछु प्रभु, धन्यवाद दउछु। आज आमे जेते जण उपस्थित अछु प्रत्येक को तुमे आशीर्वाद कर अनुग्रह कर प्रभु। आज रे आमानकर ए आराधना प्रभु तुम्हें ग्रहण योग्य करी अछ बोली आमे विश्वास करी धन्यवाद दउछु प्रभु। तुमरी उपस्थिति रे आमान को तुमे कढाई निउ अछ बोली तुमको धन्यवाद दउछु प्रभु, धन्यवाद दउछु प्रभु, धन्यवाद दउछु प्रभु। तुमानकर आमानकर प्रार्थना सुनी अछ बोली धन्यवाद दउछु प्रभु। अवशिष्ट उपासनार भारत महस्तर दउछि प्रभु, एई परि तुमरी उपस्थिति रे ही तुमे शेष पर्यंत कढाई नियो बोली तुम निकट रे प्रार्थना करू अछ प्रभु। प्रार्थना सुनी अछ बोली प्रियतम यीशु को नाम रे छोट प्रार्थना करू छी, आमेन। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अति अर्थपूर्ण गीत यीशु जी आमानकर सबुरे सबु सबु विषय रे तांकरी गुण विषय रे तांकर सुंदरता विषय रे तांकरी कार्य विषय रे वर्णित अति अर्थपूर्ण गीत गुड़ाक द्वारा आज प्रभु समय दिले से समय को सुंदर भाव में उपयुक्त भाव में व्यवहार कर प्रभु गौरव निमंते आ प्रभु देखा दान को जीवन को गौरव निमंते व्यवहार कर विशेषकर गीत द्वारा प्रभुंकर महिमा कर प्रभु आपन बहुल भाव आशीर्वाद करंतु। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान रही बाइबल रीडिंग प्रभुंकर वाक्य माने अध्ययन द्वारा सुनिबा ए समय मध्य जोड़ित होइछंती अध्ययन कर शुणाइबा निमंते मु आह्वान करे आपनकर गहण रचंती मिसेस नयमी नायक सेटर बाइबल अध्ययन रे सहायता जूम रे उपस्थित सबको प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और ए जूम रो प्रत्येक कर्मकर्त्री मान को विशेष धन्यवाद दिए, मते सुंदर सुजोग देइछंती प्रभुंकर पवित्र
ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ଅଂଶ ପାଠ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଯେଉଁ ଅଂଶ ମୁଁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦରୁ 11 ପଦ ଶେଷ ଅଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାଠ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବ 6 ରୁ 11 ପଦ। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମ୍ଭେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସେବକ ହେବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ଆସିଅଛ ତତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରକାଳରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଲାଭଜନକ ଅଟେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସର୍ବତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରାଣପଣ କରୁଅଛୁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବିଶେଷତଃ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭରସା ଅଛି। ତୁମ୍ଭେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ସେବା ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ମେମୋରି ଭର୍ସ। ଯଦି ମୁଖସ୍ଥ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ହେଉଛି ମୁଖସ୍ଥ ପଦ କହିବାର ସମୟ। ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ। ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଓ ମୋ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ। ଗୀତ ସଂହିତା 119 ର 105 ପଦ। Thank you, sister. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ହେ Praise the ସଦା Lord. ତୁମର ଶରଣ ନେଇ ଅଛି, ମତେ କେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଧର୍ମ ଗୁଣରେ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ଗୀତ ସଂହିତା 31 ପର୍ବର 1 ପଦ। Thank you, sister. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। କଲସ୍ୟ 1 ପର୍ବ 14, 15, 16, 17 ପର୍ବ। ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଜାତ। କାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସିଂହାସନ କି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କି ଆଧିପତ୍ୟ କି କର୍ତ୍ତାପଣ ସମସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରବଞ୍ଚନାଜନକ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅସାର, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ସେ ପ୍ରଶଂସିତା ହେବ। ହିତୋପଦେଶ 31 ପର୍ବର 30 ପଦ। থ্যাংক ইউ। সমস্তকে নমস্কার। হে সদা প্রভু, আমাদের প্রভু, সমস্ত পৃথিবীতে তোমার নাম কেমন মহিমান্বিত। তুমি আকাশমণ্ডলে ঊর্ধ্বে তোমার দয়া স্থাপন করিয়াছ। গীত সঙ্গীত 8-1 পদ। নমস্কার। ধন্যবাদ মাই, সুন্দর কথা। বহুত বহুত ধন্যবাদ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ବାଇବଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାହା ଆଗକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ ସୁଶୀଳା ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବାଇବଲ କ୍ୱିଜ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବାଇବଲ ଅଛି ଦୟାକରି ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ।
ओपन बुक क्वेश्चन आंसर ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ବାଇବଲ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିବି ଆପଣ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଜାଣିଥିବେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ଉତ୍ତର ଦେବେ ତାହେଲେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ପୋଟିଫର ଫାରୋଙ୍କର ଜଣେ କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ପୌରନେ କର୍ମଚାରୀ ରକ୍ଷକ ସେନାପତି ଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରେ ପୋଟିଫର ଯୋସେଫଙ୍କୁ କାହା ହାତରୁ କିଣିଥିଲେ ଅନୟନକାରୀ ଇସ୍ମାଇଲ ମାନଙ୍କ ହାତରୁ କିଣିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫଙ୍କର କଣ ଥିଲେ ଏଣୁ ସେ କଣ ହେଲେ ଆଉ ସେ ଆପଣା କେଉଁଠାରେ ବାସ କଲେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ ଯୋସେଫ ସମୃଦ୍ଧ ହେଲେ ମିଶ୍ରୀୟ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୋସେଫଙ୍କର ମିଶ୍ରୀୟ କର୍ତ୍ତା କଣ ଦେଖିଲା ଏଥିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧ କରୁଅଛନ୍ତି ଏହା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତା ଦେଖିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଯଦି କାହା ପାଖରେ ବାଇବଲ ଆପଣ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ପଢିଦେବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ଏବଂ 5 ପଦ ଏଣୁ ଯୋସେଫ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁକୂଳ ପାଇ ତାହାର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପୁଣି ସେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଆପଣାର ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ କରି ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପଣ କଲା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହ ଓ ସର୍ବସ୍ୱର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ଦିନଠାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫଙ୍କ ଲାଗି ସେହି ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକର ଗୃହ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଗୃହ ଓ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ଆଉ କିଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆମେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 40 ଅଧ୍ୟାୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରୁଛି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ ହଁ Now Joseph had been taken down to Egypt. Potiphar, an Egyptian who was one of Pharaoh's officials, the captain of the guard, bought him from the Ishmaelites who had taken him there. The Lord was with Joseph, and he prospered, and he lived in the house of his Egyptian master. When his master saw that the Lord was with him, and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned. From the time he put him in charge of his household and of all that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. So he left in Joseph's care everything he had. With Joseph in charge, he did not concern himself with anything except the food he ate. Now Joseph was well built and handsome, and after a while his master's wife took notice of Joseph and said, "Come to bed with me." But he refused. "With me in charge, my master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns he has entrusted to my care. No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sin against God?" And though she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even be with her. One day he went into the house to attend to his duties, and none of the household servants was inside. She caught him by his cloak and said,
Come to bed with me. But he left his cloak in her hand and ran out of the house. When she saw that he had left his cloak in her hand and had run out of the house, she called her household servants. Look, this Hebrew has been brought to us to make sport of us. He came in here to sleep with me, but I screamed. When he heard me scream for help, he left his cloak beside me and ran out of the house. She kept his cloak beside her until his master came home. Then she told him this story. That Hebrew slave you brought us came to me to make sport of me, but as soon as I screamed for help, he left his cloak beside me and ran out of the house. When his master heard the story his wife told him, saying, This is how your slave treated me. he burned with anger. Joseph's master took him and put him in prison, the place where the king's prisoners were confined. But while Joseph was there in the prison, the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. So the warden put Joseph in charge of all those held in the prison, and he was made responsible for all that was done there. The warden paid no attention to anything under Joseph's care, because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଏବଂ ଆନ୍ସର। ପୁଣି ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ଯୋଉ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। Over to you, Bindu. बहुत बहुत धन्यवाद। बाइबल प्रश्न उत्तर कार्यक्रम को आगेले पुणी वीडियो मान देखते जोसेफ सत्य घटना विषय जो द्वारा कि हम प्रत्येक बुझी पारिछु बा जानि पारिछु। आपण चेष्टा देबु प्रभु आपण बहुल भाव आशीर्वाद करंतु। आगामी दिन मानकरे मध्य एपरि अधिक रु अधिक तांकरी ज्ञान बुद्धि दे व्यवहार करंतु। प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु। तांकरी सेवा निमंते तांकरी गौरव निमंते व्यवहार करंतु। बहुत बहुत धन्यवाद। आपनकर चेष्टा प्रभु आपन वर्तमान रही टेस्टिमोनी यदि टेस्टिमोनी के कहया पाई चाहंती तो ये समय होची साक्ष्य देबार समय आपण माने साक्ष्य दे पारिबे। यदि काहरी साक्ष्य अछि प्रभु ठारू आशीष पाई छथि तो प्रभु को गौरव निमंते आपण माने साक्ष्य दे पारिबे। प्रभु को नाम को विशेष धन्यवाद दिए। गत शुक्रवार दिन दीदी शुभा जाउती। हाँ शुभा जाउची। शुक्रवार दिन कटेज प्रेयर थाए हम संध्या बेले जाउथिलु टिके रोड क्रॉस करी जिबाटा तो रोड साइड रे ठिया हिथिली। आ हठात गोटे बाइक पूरा स्पीडली आसुथिला। जदि टिके गोटे सेकंड रे घुंची न थांती ते ऊपर गाड़ी चढ़ेकी माने पळेई थांता। तो ये गोटे मो हाथ धरी मते टाणीला भलिया मो माने अनुभव कली जो द्वारा मु रक्षा पाई। प्रभु मते आश्चर्य भाबरे ते एक्सीडेंट रु रक्षा कले आ बंचेई थांती। तेणु प्रभु को नाम धन्य हो गौरव पांते। थैंक बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। एक्सीडेंट प्रभु उद्धार करिसेंती केवल प्रभु उद्धार करिसेंती। तेणु ये साक्ष्य द्वारा गौरव हो आउ आपण साक्ष्य देइथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद। आउ जदि के साक्ष्य देवा पई चाहंती जदि नाही ठीक अछि माने केते गुडी विषय ने माने प्रार्थना करिबा। आउ अम्मान को गहण रे अछंती रियलमी पैड गोटे लेखाई छी सेठी गोड सिस्टर बसी छंती। ठीक है जदि वीडियो को आस्ते भलो ही थांता। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। आपण जोग देइथिबारु आपनकु बहुत बहुत धन्यवाद। आउ आपनकु अनुरोध करबी केते गुडी विषय प्रार्थना करबा निमंते। मोर परिचय दबाको पड़िबो कि आउ दियंतु दियंतु। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। मु बालेश्वर रु दीदी सुरस्मिता दीदी कर लिंक रु मु एटा पाइली फेसबुक रे आज छाडी थिले। सेटो मु हमर चर्च रो पास्टर होचंदी विश्वस्त दास।
ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଜଏନ୍ କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। प्रेज द लॉर्ड बहुत बहुत धन्यवाद जोग देइथिबारु सरस्मिता दास को भी बहुत बहुत धन्यवाद आनिबारु वर्तमान केते गुडे विषय रे सिस्टर कहिबी सेथि निमंते प्रार्थना रे कहिने आ काली होची आ शिशु दिवस आ सब शिशु मानक निमंते पिला मानक निमंते माने प्रार्थना करिवा आ विशेष करी वर्तमान जो भौणी आज टेस्टिमनी देइछंती प्रभु को धन्यवाद प्रार्थना देवा पुणी प्रभु ताकू उद्धार करिसेंती तेणु करी विशेष करी प्रभु को धन्यवाद प्रार्थना देवा सेथि निमंते गोटे रखिबे तापरे काली जो शिशु दिवस अछि आ माने प्रत्येक चिल्ड्रन मानक पय प्रार्थना करिबा जो माने कि निरीह गरीब दरिद्र छुआ माने अछन और जो माने कि खाद्य पाउनांती रहिबाकू घर पाउनांती आरकार वस्त्र भी नाही कि पढ़िया पय भी सुजोग पाउनांती और विशेष करी से पिलान को निमंते माने प्रार्थना करिबा कि प्रभु सेमानकू सब विषय रे सहाय्य करंतु सेमानकू सुरक्षा रखंतु सेमानकर पढ़ारे मध्ये सहाय्य करंतु सेमानकर जहा आवश्यक प्रभु सेमानकू जोगान पुणी प्रार्थना करिबा प्रत्येक आम देशर प्रत्येक कॉलेज स्टूडेंट हो बा यूनिवर्सिटी रे जो माने पढुछंती बा स्कूल मानकर जो माने पढुछंती प्रत्येक स्टूडेंट मानकर सुरक्षा निमंते प्रार्थना करिबा पुणी प्रभु सेमानकू उत्तम बुद्धि ज्ञान दियंतु सेथि निमंते पुणी सेमाने जे परिकी प्रभु भय चलिबे सेथि ए तीन गोटे विषय आपण प्रार्थना रे पढी नेबे गोटाय होची प्रभु को धन्यवाद देबे एक्सीडेंट जो सिस्टर होतले प्रभु तांको उद्धार करछंती आ दुई गोटे होची चिल्ड्रन मानकर पय जो माने निरीह अछंती सेमानकू प्रभु जुगांत पढिया पय सब विषय रे पुणी जे माने पढुछंती प्रभु सेमानकू प्रभु भय रे चलिबा पय पुणी सेमानकर सुरक्षा तीन गोटे विषय आपण आसंतु प्रार्थना करिबा। धन्यवाद 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 अत्यंत दयालु प्रेमी स्वर्गीय पिता राजा मान राजा प्रभु मान प्रभु पिता दया कल अनुग्रह कल बापा ए अपराह्न तुम चरण तले बसिबा को जे सुजोग देलै केते जण माध्यम रे बापा सेति पय महान हमकु धन्यवाद देउछि बापा बुझे पापी अयोग्य दिनहीन बापा कोनसी योग्यता नाही तथापि तुमे मते योग्यता देलो तुम चरण तले बसिया पई आ ए नुआ करी स्थान रे बसी आ से दीदी को मते धन्यवाद देउछि जहा फल रे मु आज स्थान रे जॉइन करि पारिछि सेति पई धन्यवाद देबा सहित दीदी को आ तांको आशीर्वाद करो तांको परिवार को आ पिला मान को दया अनुग्रह करिबा सहित बापा आज माने जेते जण स्थान रे उपस्थित अछु आ बापा सेति पई समस्त को धन्यवाद देबा सहित तुमको महान हमको धन्यवाद देउछि बापा आज जो दीदी गीत गायन आराधना कले तांको दया अनुग्रह करिबा सहित आ जो दीदी साक्ष्य देले बापा से जीवंत साक्ष्य जे तुमे आमानक सहित प्रत्येक दिन प्रत्येक समय रहिछ बापा आ प्रत्येक मुहूर्त रे तुमे आमानक सहित कथा कहूछ तुमे आमानक जे सुरक्षाकारी हस्त प्रसार करी आमानक सुरक्षा देइछ प्रभु सेति पई धन्यवाद देउची से दीदी को जे तुमे रक्षा कलो सेति पई धन्यवाद दिए प्रभु तुमे तांको आशीर्वाद कलो बापा आज तुमे नथिले के किछि ना किछि अघटन घटी थांता बापा तथापि तुमे तांको रक्षा कलो तुम बाहु छाया तले तुम तांको आपरी रखिलो सेति पई धन्यवाद दउची एते बेले बापा जो सान सान पिला मानक निमंते प्रार्थना निवेदन रहिछि बापा आम देश रे बहुत पिला माने अछंती बापा जहार पाठ पढ़िबा को मध्ये अर्थ नाही रहिबा को स्थान नाही खाइबा को खाद्य नाही तुमे से पिला मानक तुमे आशीर्वाद कर बापा ता सहित आमानकर पिला मानक मध्ये आशीर्वाद कर आमानक पिला माने मध्ये पाठ पढुचंती प्रभु तुमे समस्त को दया अनुग्रह कर आ एते बेले बापा जो माने पिला माने कॉलेज रे यूनिवर्सिटी रे पढुचंती बापा समान को तुमे मध्ये दया अनुग्रह कर बापा ए जीवन यौवन अवस्था रे समान पदार्पण करूचंती जेपरि वाक्य रे लिखा है ए जुगर अनुरूपी हेबा पई समान को दियो नाही प्रभु तुमे दया कर अनुग्रह कर तुम कृपा दृष्टि तांको ऊपर रख तुमर पिला बापा तुमे दया कर कोनोसी गोटी आत्मा मध्ये नष्ट न होई जाओ बापा तुमे दया कर तुमर बाहु छाया तले प्रत्येक पिला मान को रखुची बापा
ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କର ଛୋଟ ହଉ ବା ବଡ ହେଉ ଯେଉଁ ପିଲା ହଉ ମଧ୍ୟ ସେ ତୁମରି ସନ୍ତାନ ବାପା ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବାପା ଆଜି ଏତେବେଳେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ଏଇ ସହଭାଗିତାରେ ବସିବାକୁ ଦେଇଛ ବାପା ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କାରଣ ତୁମର ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ଯେ କେତେ ଅଛି ବାପା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ରହିଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ରହିଛ ତୁମେ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ପାଇପାରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାପା ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ବାପା ଏତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ରଖିଛନ୍ତି ଜଣା ଅଜଣା ଅକୁହା ନିବେଦନ ସବୁ ତୁମେ ଶୁଣିଛ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକ ବିଷୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ କାରଣ ତୁମର ହସ୍ତଦୟ ପାପୁଲି ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ସବୁ କିଛି ନାମ ଲିଖିତ ରଖିଛ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକ ନାଁ ଭୁଲି ଯାଉ ମାତ୍ର ତୁମେ ମନେ ରଖିଛ ଆମ ମାନଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଠାରୁ ତୁମେ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଛ ଏତେବେଳେ ବାପା ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସହଭାଗିତାକୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ଦଉଛି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହିତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଛୋଟ ଅଳ୍ପ ବିକି ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସବ କରୁଅଛି ଆମେନ ଆମେନ ଆମେନ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ନିକଟରେ ରଖିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସୀ ପ୍ରାୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ସ୍ତେରଙ୍ଗ ଭେଟଘାଟର ସେ ପରିଚାଳିକା ଅଟନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜୁମ୍ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଏଇ ଓମେନ୍ ଫେଲୋସିପରେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରିୟ ଦାସୀଙ୍କୁ ଆଜି ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ସେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ବିଶେଷ ବିଜୟ ଲିମା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପଢ଼ାଏ ଏ ସମୟ ହଉଛି ଦିଦି ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଆଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମତେ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି ଆଉ ମୋର ଶବ୍ଦ କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଶୁଭୁଛି ହଁ ମଝିରେ ମଝିରେ କାଶ ହୁଏ ତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଜୋରରେ ଧରିଛି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବାକ୍ୟ କହିବାର ସେପରି ଶକ୍ତି ମୋର ନାହିଁ ତଥାପି ଦୈନିକ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପଢୁଛି ଆଉ ସେଥିରୁ ଯାହା ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି ସେଥିରୁ ଯାହା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି ତାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ହୁଏତ କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ କେହି କହିଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଧରି ମୁଁ ଏ କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲି ଆଉ ଚିନ୍ତା କଲି ଆମ ଜୀବନରେ କ୍ରୋଧ କାହିଁକି ଆସିଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଣି ଶୁଭୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇକିରି ଆମେ କ୍ରୋଧ କରିଥାଉ ଧନୀ ଗରିବ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଯାଏ ଖାଲି ଧନୀ ମାନେ ଯେ କ୍ରୋଧ କରିବେ ଗରିବ ମାନେ ଯେ କ୍ରୋଧ କରିବେ ନାହିଁ ଏପରି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ ଅନେକ ଲୋକ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି କେତେକ ଲୋକ ବିଳମ୍ବରେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି ଆଉ କ୍ରୋଧ ଆମ ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ବାସ କରିଛି ଯେ ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବୋଲୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି କାରଣ କ୍ରୋଧ ଆମ ଶରୀରରେ ଏପରି ବାସ କରୁଛି କ୍ରୋଧ ବିନା ହୁଏତ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ କ୍ରୋଧ ଆମ ଶରୀର ସହିତ ମନ ସହିତ ଏତେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଯେ କ୍ରୋଧ ବିନା ଆମେ ହୁଏତ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ
আজি आमे क्रोध विषय रे जेतेबेले चिंता करूचु सेतेबेले आमे बाइबल रे को माने क्रोध करिथिले वाक्य को नै किरी आमे चिंता करिबा आ पाउल कहउछंती जे तुमे क्रोध कर नाही आ मते बाइबल पढिबारे के जने सहाय्य करिवे आ एफिसी 4:26 पद एफिसी 4:26 पद क्रोध हेले पाप कर नाही सूर्य सूर्य अस्त न हेउनु क्रोध परित्याग कर। एठारे साधु पाउल कहउछंती आम्मान कहउछंती जे क्रोध तो मनुष्य हिसाब रे निश्चय प्रत्येक मनुष्य को क्रोध आसीबो किंतु तुमे जदि क्रोध करूच आउ क्रोध को बहुत समय पर्यंत निज निकट रे धरी रख नाही से समय दउछंती जदि क्रोध करूच सूर्य अस्त हेबा पूर्वरु तुमे क्रोध को परित्याग कर माने तार अर्थ जे क्रोध को आमको अति शीघ्र आमको छाड़िबा को पड़िबो क्रोध अनेक को आसी थाए किंतु क्रोध बहुत समय पर्यंत रखिबा आम पाए आम जीवन पाए क्षतिकारक तेणु साधु पाउल कहउचंती जदि कोनोसी कारण वशत क्रोध करूच तेबे सूर्य बुड़ीबा पूर्वरु सूर्य अस्त हेबा पूर्वरु तुमे क्रोध परित्याग कर तार अर्थ हला क्रोध को अधिक समय आम शरीर मध्यरे आम मन मध्यरे रखिबा नाही जेते शीघ्र पारिबा आमे क्रोध को आमे छाड़िबा आवश्यक आउ क्रोध होउची दुई प्रकार रो क्रोध रही अछि बाइबल अनुसार वाक्य अनुसार क्रोध होउची दुई प्रकार गोटे क्रोध हला पापरु जात क्रोध पाप जोगु आमे क्रोध करिथाउ आउ गोटे क्रोध हला धार्मिक क्रोध प्रथमे आमे पाप कारणरु को माने वाक्य रे बाइबल रे क्रोध करिथिले आउ से विषय रे आमे देखिबा आउ कइन हेबल कथा आमे समस्ते जानुचु समस्ते आमे जानुचु कइन हेबल आउ से मानको मध्यरु आउ कइन किपरि क्रोध करिथिला से निजर भूल जोगु निजर बुझिबार शक्तिर अभाव जोगु से क्रोध करिथिला आउ से तार नैवेद्य जेतेबेले सदा प्रभु ग्रहण कले नाही से कोन करूची से क्रोध करू आउ से भाबु नाही जे मोर नैवेद्य सदा प्रभु काहे की ग्रहण कले नाही निजर निजर भूल को निजर त्रुटि को से खोजु नाही किंबा ता भाई को पचार नाही भाई आउ तोर नैवेद्य ग्रहण हैला मोर काहे की हैला नाही आउ ताहा मध्ये से पचार नाही किंतु तार क्रोध आसुची जे मोर काहे की सदा प्रभु ग्रहण कले नाही किए कले नाही तार भाई जोसेफ ग्रहण कला नाही कि हेबल ग्रहण कला नाही कि ना हेबल रची केटी किछि हाथ नाही तार सदा प्रभु ग्रहण कले नाही किंतु सदा प्रभु ग्रहण कले नाही किंतु से रागुची का ऊपर ता भाई ऊपर रागुची जोटी कि भाई रो कोनोसी हाथ नाही आउ से भाई ऊपर से क्रोध करूची आउ आदि पुस्तक 4 रो 5 पद पढ़ी देबे मात्र कईन को तांकर नैवेद्य को से अग्राह्य कले एहेतु कईन अति क्रोध करी अधमुख हेले आमेन आउ सदा प्रभु कईनर नैवेद्य को अग्राह्य कले आउ सेति पाए से सदा प्रभु अग्राह्य करिबारु से क्रोध करूची कारण ताहार नैवेद्य कोन पय ग्रहण कले नै ताहार नैवेद्य उत्तम नथिला पुनि सेति पाए सदा प्रभु तार ग्रहण कले नाही आउ से क्रोध करूची कईनर हृदय स्वच्छ नथिला सरल नथिला पवित्र मध्य नथिला तेबे से भाई को पचारि थांता भाई आ काहे कि मोर नैवेद्य ग्रहण कला नाही हेला नाही बोली किंतु चाह से न करिकरी से क्रोध करूची आउ निजर भूल को से खोदिबा परिवर्ते से भाई ऊपर से क्रोध करूची आदि 4:7 पदरे पद टिके पढ़ी देबे आदि 4:7 पद सत्कर्म कले कि तुम्हे ऊर्ध्वमुख हेब नहीं सत्कर्म न कले पाप द्वार रे छकी थाए तुम प्रति ताहार वासना रहिब मात्र तुम्हे ताहा उपरे कर्तृत्व करिब आमेन एटी कहा जाउची सत्कर्म न कले पाप द्वार निकट रे रही माने हमें भूल काम जदी करूथिबा अबाध्य जदी होउथिबा आउ
पाप आमर द्वार पाखरे माने आम चतुर्दिगरे से घेरेकी आमको रहिबो आम जेतेबेले पापर करिदेबा से सांगे सांगे आम शरीर मध्य प्रवेश करिवो सेतिपाई आम मानकु अति जागृत हेबाकु पड़िबो सतर्क हेबाकु पड़िबो पाप आमर द्वार पाखरे अछि माने अति निकट रे से अछि पाप आउ पाप उपरे आमको कोन करिबाकु पड़िबो प्रवृत्त करिबाकु पड़िबो पाप उपरे आमको राजत्व करिबाकु पड़िबो पाप पाप को क्रोध को आमको छाड़ीबाकु पड़िबो कइन जे क्रोध करछि ता कोन ठीक थिला कि जमा ताहा ठीक नथिला तार नैवेद्य ग्रहण हैला नहीं ठीक विषय को परमेश्वर ग्रहण कले जोटा कि ठीक नथिला जोटा कि उणा थिला ताकू सदा प्रभु ग्रहण कले नहीं भूल काम को केबे मध्य प्रभु ग्रहण करिवे नहीं कइन द्वारा प्रभु आमको मध्य कथा कहउछंती पाप तुम द्वार निकट रे उपस्थित अछि से दिन कइन पई लेखा हितिला किंतु प्रभु आमको मध्य कहउछंती पाप तुम द्वार निकट रे अछि आउ आमको एथरु आमे शिखिबाकू पड़िबो जे आमे राग क्रोध आम जीवन रु आम शरीर रु आमे बाहर करबा आवश्यक कइनर असहिष्णुता भाव आमे देखुछु से अति व्यस्त हो जाउची असहिष्णु हो जाउची आउ से अन्य को देखि कि से ईर्षा मध्य हो जाउची से आमे अनेक समय रे आमे मध्य से परि हेई थाउ जड़े भल पिंदिले भल खाइले गोटे भल घर करदेले आमे कोन करथाउ ना ईर्षा हो जाय थाउ सही पारि न थाउ एठारे कइनर आमे सेई विषयटा को आमे देखुछु तार नैवेद्य ठीक नथिबारु आ सदा प्रभु ग्रहण कले नहीं किंतु सेई कथा को से बुझी पारु नहीं कइन द्वारा प्रभु आमको मध्य कथा कहउछंती आमको आम क्रोध उपरे आमको आयत्त करिबाकू पड़िबो क्रोध को आमको कंट्रोल करिबाकू पड़िबो क्रोध उपरे आमको जय लाभ करिबाकू पड़िबो सदा बेले क्रोध तो आसीबो समस्या तो आसीबो किंतु समस्या उपरे क्रोध उपरे आमको जय करिबाकू पड़िबो कइनर क्रोध एपरि प्रबल हैला जे से शेष रे कोन कला समस्त आपण माने जानती तार भाई को हत्या कला माने तार शरीर मन आत्मा सब एमिति प्रबल भाव रे क्रोध रे परिपूर्ण हैला आउ से तार पाखरे आउ भल मंदर ज्ञान रहिला नाही से निज भाई को जो भाई को से केते प्रेम करितिबो केते स्नेह रे से माने रहितिबे आउ सेई परि भाई को से कोन करिदेला हत्या करिदेला क्रोध को आमको आयत्त करने को पड़िबो नहेले क्रोध कौन करिबो आमको पाप निकट को घेनी जीवो आमको सर्वनाशर मुहरे नेकिरी क्रोध आमको ठिया करिदेबो जेते बेले सर्वनाश मुहरे आमको ठिया करिदेबो सेते बेले आमे आउ किछि करि परिबा नै सेति पई पूर्वरु ही आम मानकू जागृत हेबाकू पड़िबो तेणु क्रोध ठारू आमे दूरे रहिबा आवश्यक आमे कइनर क्रोध देखिलु वर्तमान आमे जुनसंकर क्रोध देखिबा आउ जुनस 4 रो एक पद कोनसी भौणी पढ़ी देबे मात्र जुनस एथिरे महा असंतुष्ट ओ क्रोध हेले एटी कोन पे जुनस क्रोध करूछंती जे सदा प्रभु काहे कि निनेबी नगर को विनष्ट कले नाही मते तो कहिथिले समानकु विनष्ट करिया बोली काहे कि सदा प्रभु विनष्ट कले नाही नाश कले नाही ध्वंस कले नाही बोली आ जुनस क्रोध करूछंती आ निनिबी जते बेले जुनस द्वितीय थर मत्स्य उदर बाहरला परे जुनस जाईकिरी आ प्रचार कले आउ प्रचार करिबारु निनेबीवासी नगरवासी समस्त कोन कले निज निजर भूल को बुझिले निजर पाप को बुझिले निज बुझिले आउ सदा प्रभु ठारे से माने उपवास कले क्रंदन कले प्रार्थना कले निजर समस्त दोष दुर्बलता को गोटी गोटी करी से माने प्रभु को निकट रे क्रंदनर सहित क्षमा मागिले आउ आमे जानू प्रभु दयामय क्षमावान से मानू क्षमा देले आउ सेथि पाए से जुनस रागी जाउछन जे आउ काहे कि तांकु प्रभु क्षमा देले आउ से निनेबी नगर रक्षा कले सेथि पाए जुनस क्रोध करूछंती सदा प्रभु मते कहिथिले निनेबी नगर विनष्ट हबो बोली किंतु से विनष्ट कले नाही सेथि पाए
से आउ क्रोध करूछंती किंतु सदाप्रभु निनिबी वासी मानकु एक मौका देले एक सुजोग देले आउ से मानकु से क्षमा कले आउ एई कथाटा जुनसंकर पसंद हैला नहीं आउ जुनस 2 पद कोन जुनस 4 रे 2 पद मध्ये लेखा अछि जुनस कहउचंती हे सदाप्रभु मु विनय करे मु स्वदेश रे थिबा बेले की एही कथा कहि नथिली 2 पद के पढी देबे के आउ से सदाप्रभुଙ୍କ निकटରେ प्रार्थना କରି କହିଲେ हे सदाप्रभु विनती करे मु स्वदेशରେ ଥିବା ବେଳେ କି ଏହି କଥା କହି ନଥିଲି ଏଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର କରି ତର୍ଷିସକୁ ପଳାଇଲି କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଯେ କୃପାମୟ ସ୍ନେହଶୀଳ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ଦୟାରେ ମହାନ ଓ ଅମଙ୍ଗଳର ବିଷୟରେ ଅନିଚ୍ଛୁକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ ଏହା ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆମେନ। जुनस सदाप्रभु कहउचंती से जुनस कहउचंती 5टी विषय से कहउचंती कोन कोन कहउचंती यीशुंकर उत्तम गुण विषय रे से 5टी कहउचंती तुमे जे कृपामय तुमे जे स्नेहशील तुमे जे क्रोधरे धीर तुमे जे दयारे महान और अमंगल विषय रे अनिच्छुक परमेश्वर मु जानिची सेठी पाए तुमे जेते बेले निनेबी नगर को मते पठेलो मु सेठी को न जाईकी मु तर्शीस को पळेई गली आउ एठारे जुनस सेई कथा से कहउचंती जुनसंकर आउ गोटे क्रोध आमे देखिबा आउ जुनस 4 पर्वर 5 रु 7 पद जुनस 4 5 रु 7 तेबे जुनस नगर बाहरକୁ ଯାଇ ନଗରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବସିଲେ ପୁଣି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରି ନଗରର କି ଦଶା ହୁଏ ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତହିର ଛାୟା ତଳେ ବସିଲେ ତହିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ କଖାରୁ ଲତା ନିରୂପଣ କଲେ ପୁଣି ଜୁନସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଗତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହା ଯେପରି ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଛାୟା କରିବ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଲତାକୁ ବଢାଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଣିଲେ ଏଥିରେ ଜୁନସ ସେଇ କଖାରୁ ଲତା ସକାଶୁ ବଡ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଲେ ମାତ୍ର ତହିଁ ଆର ଦିନ ଅରୁଣୋଦୟ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ କୀଟ ନିରୂପଣ କଲେ ସେହି କୀଟ କଖାରୁ ଲତାକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତେ ତାହା ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲା ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ପୂର୍ବୀୟ ଝଞ୍ଜବାୟୁ ନିରୂପଣ କଲେ ଆଉ ଜୁନସଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଏପରି ଖରା ଲାଗିଲା ଯେ ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଆପଣାର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମୋର ମରିବାର ଭଲ ଏଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର ଜୁନସକୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ କଖାରୁ ଲତା ସକାଶୁ କ୍ରୋଧ କରିକି ଭଲ କରୁଅଛ ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ କ୍ରୋଧ କରିବାର ମୋର ଭଲ आमे जुनसंकर गोटे क्रोध देखिलु काहेकि सदा प्रभु निनेबी नगर को ध्वंस कले नाही बोली सेठी गोटे क्रोध करूचंती एठारे आउ गोटे क्रोध करूचंती जुनस आउ जाईकिरी मु तो घोषणा करि देली आउ 40 दिन परे निनेबी नगर उत्पादित हेबो बोली घोषणा करि देली आउ ताहा उत्पादित हेबो मु देखिबी बोली से जाईकिरी गोटे उच्च स्थान रे बसिले आउ सेठारे से बसिकिरी निनेबी नगर को से निरीक्षण करूचंती आउ सेठाକୁ देखुचंती आउ सदा प्रभु देखिले जे जुनस केते खुशी रे से देखुची विनष्ट हबो बोली हो ठीक अछि जुनस तो मोरी दास मोरी प्रिय संतान से आउ सेठी गोटे कखारू लता आउ सदा प्रभु निरूपण कले आउ जो कुटीर करी बसिथिला बाहर को बाहर की से बसिथिला तार समान ऊपर से कखारू लता एपरी पत्र करी प्रभु आउ खंजी देले जे से आराम हला आउ सेठी लेखा होची वाक्य लेखा होची जुनस आह्लादित हेले बोली से छाई पाइकिरी जुनस कौन हला बहुत खुशी गला आनंद पाइला आर केते ठंडा ठंडा पवन बहुची आ ऊपर छाई हेला गछर छाई मते पड़िला एठी बसिकिरी मु निनेबी नगर ध्वंस हेबार मजा मु नेबी बोली से भाबुची आ सेठी बसिकिरी से हेउची आ सदा प्रभु कोन अंतकरण से जानंती हम अंतर भीतर आमे कोन चिंता करूचु कल्पना करूचु भलो कि मंद सदा प्रभु जानंती आउ जुनस जे से केते मंद चिंता करूची आउ ताहा सदा प्रभु को जमा पसंद लागिला नाही आउ सदा प्रभु कोन कले हो ठीक अछि ता आर दिन से कोन कले जे आउ गोटे कीट को पठेले जा आउ समस्त मनुष्य पशु पक्षी जेते को वृक्ष लता सजीव की निर्जीव प्रत्येक सदा प्रभुंकर वाक्य पालन करन एठारे सदा प्रभु गोटे कीट को आदेश दउथंती जा
ଯୋଉ କଖାରୁଲତା ବଢିଛି ଆଉ ଜୁନସ ଯୋଉ ଆରାମରେ ବସିଛି ଆଉ ଏତେ କୁକଳ୍ପନା କରୁଛି ତାର ସେ ଚେରକୁ ତୁ କାଟିଦେ। ଆଉ ସେ କୀଟ ଗଲା ଆଉ ସେଇ ଚେରକୁ ସେ କାଟିଦେଲା ଆଉ ଧୀରେ 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 ସେ ଗଛଟା ମଉଳି ଗଲା ଆଉ ସେଥିରେ କଣ ଜୁନସ କ୍ରୋଧ କରୁଛି। ଆଉ କଣ ପାଇଁ ସେ କ୍ରୋଧ କରୁଛି? କାରଣ ସେ କଖାରୁ ଲତାଟା ଶୁଖିଗଲା ବୋଲି। ସେ ତ ନିଜେ ଲଗେଇ ନଥିଲା କି କୋଉଠୁ ଆଣି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କଖାରୁ ଲତା ଉପରେ ସେ ଆଉ କ୍ରୋଧ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ଜୁନସକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବିଷୟ କରିଲେ ତାହା ସେ ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ। ସେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇ କଖାରୁ ଲତାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ଜୁନସ ଭାବିବା କଥା ଯେ ଯାହା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହଉଛି, ମୁଁ ତ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆଉ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଉ ଏପରି ହେଇଥାଉ। ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ନେଇକି କ୍ରୋଧ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ କହିଥାଉ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କରିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ ବୋଲି କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ ପୂରଣ ହେଉ ବୋଲି। ଜୁନସ ଏପରି କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ସେ କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧର ସୀମା ଏପରି ବଢି ଯାଉଛି ଯେ ସେ ଶେଷରେ ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜୁନସ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହେତୁ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବିନୟ କରେ, ଏବେ ମୋ ପ୍ରାଣ ମୋ ଠାରୁ ନିଅ। ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତୁମେ ନିନେବି ନଗର ନଷ୍ଟ କରିବି ବୋଲି କହିଲ, କଲ ନାହିଁ। ଆଉ କଖାରୁ ଲତା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଛାଇ ଦଉଥିବା କଖାରୁ ଲତାକୁ ତୁମେ କାଟିଦେଲ। ମାନେ କେତେ ଛୋଟିଆ ବିଷୟ। ଗୋଟେ ଗଛ, ଗୋଟେ ଲତା ଗଛ ଗୋଟେ ମରିଗଲେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ କେତେ ମତି ଭ୍ରମ, କେତେ ଆମର ଚିନ୍ତା ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଖାଲି ତା ଜୁନସର ଯେ ଚାଲିଗଲା ତାହା ନୁହଁ, ଆମର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବେଳେ ବେଳେ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ କଖାରୁ ଲତା ପ୍ରଭୁ ମୋ ମରିବା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଜମା ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୋ ପ୍ରାଣ ମୋ ଠାରୁ ତୁମେ ନେଇଯାଅ, କାରଣ ମୋର ବଞ୍ଚିବା ଠାରୁ ମୋର ମରିବାର ଭଲ। ଏଇ ପଦଟା ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କେତେବେଳେ କହିଥାଉ, ଘରେ ଗୋଟେ ବଡ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲେ, କାହାର ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ ଦୁଃଖ ଦେଖି ପାରିବି ନାହିଁ, ମତେ ତୁମେ ନେଇଯାଅ ବୋଲି ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏତ କେହି ବୋଲିଥାଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଖାରୁ ଲତା ଶୁଖିଯିବାରୁ ଜୁନସ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଠାରୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ତୁମେ ନେଇଯାଅ, ବଞ୍ଚିବା ଠାରୁ ମୋର ମରିବାର ଭଲ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଜୁନସଙ୍କର ଏଇ କ୍ରୋଧ କଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗୁଛି କି? ଜମା କାହାକୁ ବି ବିଷୟଟା ଠିକ ଲାଗୁନଥିବ। ଜୁନସକୁ ଯେଉଁ କଥା କ୍ରୋଧ ଦେଲା ତା ଉପରେ ଜୟ ପାଇବା ବଦଳେ ସେ କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ପାପର ସ୍ତର କିପରି ବଢି ଯାଉଛି ତାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆମର କ୍ରୋଧକୁ ଆମେ ଆୟତ କରିବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଜୁନସର ପରିସ୍ଥିତି ପରି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ସବୁ ବିଷୟକୁ କ୍ଷମା ଦିଏ। ପ୍ରେମ ହଉଛି ସବୁ ବିଷୟକୁ କ୍ଷମା ଦିଏ। ଜୁନସର ନିନିବିର ଲୋକମାନେ ଏତେ ପାପ କଲେ, ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ଏତେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ବାକ୍ୟର କୌଣସି ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପକୁ, ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆଉ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ, ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଝିଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ଆମେ ରାଗି ଯାଉ, ପିଟି ପକାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଠିକ ସେଇପରି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଉଛୁ, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେପରି ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ କ୍ରୋଧ କରୁଛୁ, ତେବେ ଆମେ ଆତ୍ମଗର୍ବ କରୁଛୁ। ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ପାପମୟ କ୍ରୋଧ। ଜୁନସଙ୍କର ଏଟା ପାପମୟ କ୍ରୋଧ ଥିଲା। ଆମେ ତୃତୀୟରେ ଦେଖିବା ସାଉଲଙ୍କର କ୍ରୋଧ। ସାଉଲଙ୍କର ପାପମୟ କ୍ରୋଧ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 18 ପର୍ବ
7 ଏବଂ 8 ପଦ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 18 ପର୍ବ 7 ଏବଂ 8 ପଦ କେହି ପଢିଦେବେ କି? ଆଉ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବାଦ୍ୟ କରୁ କରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କ୍ରମେ ଗାୟନ କରି କହିଲେ, ସାଉଲ ବଧ କଲେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର, ଦାଉଦ ବଧ କଲେ ଅୟୁତ ଅୟୁତ। ଏଥିରେ ସାଉଲ ଅତି କ୍ରୋଧ ହେଲେ ଓ ଏହି କଥା ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନ୍ଦବୋଧ ହେଲା। ଏଣୁ ସେ କହିଲେ, ସେମାନେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅୟୁତ ଅୟୁତର ଜୟୀ ଓ ଆମକୁ କେବଳ ସହସ୍ର ସହସ୍ରର ଜୟୀ ବୋଲି କହିଲେ। ରାଜତ୍ୱ ଛଡା ତାହାର ଆଉ କଣ ପାଇବାର ବାକି ଅଛି? ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 18 ପର୍ବ ପୁରା ପଢିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଆଉ ଗଲିଆ ସହିତ ଦାଉଦ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କର ବାପା ଯିସି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଯା ଭାଇମାନେ, ତାଙ୍କର 2 ଭାଇ ସେନାରେ ଥିଲେ, ଦାଉଦଙ୍କର 2 ଭାଇ ସେନାରେ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ପଠଉଛନ୍ତି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକି, ଯା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆସିବୁ, ସେମାନେ କିପରି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କଣ, ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ଚାଲିଛି, ସବୁ ଖବର ନେଇକି ଆସିବୁ ଯା ବୋଲି ଦାଉଦକୁ ପଠେଇଲେ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଦାଉଦର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା। ସେ କେବଳ ମେଷପାଳକ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ। ଗାଁ ସହିତ ତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବୃକ୍ଷ ଲତା ମେଷମାନଙ୍କ ସହିତ ତାର ସୁସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ପଲିଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଉ ଗଲିଆତ କଣ ହଉଛି, ହୁଙ୍କାର ଦଉଛି, ଡାକ ପକଉଛି, ସେ ଆସ, କିଏ ଅଛ ଆସ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ମୁଁ କିପରି ଧ୍ୱଂସ କରିବି, ବିନାଶ କରିବି ବୋଲି ସେ ଡାକ ଦଉଛି, ସେ ହୁଙ୍କାର ଦଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଥରହର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସାଉଲ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଭୟ ପାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଗଲିଆତର ଶରୀର ଗଠନ ସେପରି ଥିଲା, ସେପରି ଉଚ୍ଚ ସେପରି ଥିଲା, ବଳିଷ୍ଠ ସେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କେହି ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ସାଉଲ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଭୟ ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଏତେ ସେ ହୁଙ୍କାର ଦେଇକି ଡାକୁଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ କହିଲେ କି ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଗଲିଆତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମନା କଲେ, କାରଣ ଆଉ ଦାଉଦ ହଉଛି ଗୋଟେ ବାଙ୍ଗର ଟାଇପର ଲୋକ, ଛୋଟିଆ ଲୋକ, ପତଳା ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ। ସାଉଲ ରାଜା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମନା କଲେ, ନା ତୁ ଯା ନାହିଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ସାଉଲ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗଲିଆତ ଠାରୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ବୋଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ପଦଟି କହିଲା, ଆଉ ସାଉଲ ରାଜା ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଲେ, ହଉ ଯା ତାହେଲେ। ଆଉ ତାକୁ ସାଞ୍ଜୁଆ ସବୁ ପିନ୍ଧା ହେଲା, ଆଉ ସେ ପିନ୍ଧିକି ଚାଲି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ସବୁ କଢା ହେଲା, ସେ କେବଳ 5ଟି ଗୋଡି ଆଉ ଛାଟୁଣି ଧରିକିରି ସେ ଗଲେ। ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଗଲିଆତ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହଉଛି, ସେ ଭର୍ତ୍ସନାର କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଗଲିଆତ ଛାଡୁଛି। ସେ କହୁଛି, ମୁଁ କି କଣ କୁକୁର କି ବୋଲି କେତେ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ଅଛି ସେ କହୁଛି। ସେ ଆଉ ସେ ଛାଟିଣୀ ଦ୍ଵାରା ସେ କଣ ମାରିଲା, ଆଉ ତାର କପାଳରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ଯାଇ ବାଜିକି ଆଉ ଗଲିଆତ ଟଳି ପଡିଲା। ଯେତେବେଳେ ଟଳି ପଡିଲା, ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମହାନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସାଉଲ ରାଜା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଦଳି ପଡିଲା ପରେ ଦାଉଦ ଯାଇକି ତା ଛାତି ଉପରେ ବସି ତାର ବର୍ଚ୍ଛା ତାର ଧରିଥିବା ଖଣ୍ଡା କାଢିକି ସେଇ ଖଣ୍ଡାରେ ତାର ବେକକୁ ସେ 2 ଖଣ୍ଡ କଲା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଆଣିକିରି ସାଉଲ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ସାଉଲ ରାଜା ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଯେ ଆମର ଏଡେ ବଡ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆଉ ଦାଉଦ ଶେଷ କଲା, ରକ୍ଷା କଲା ଆମମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଭୟରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ଯୋଉ ବିପଦରେ ଥିଲୁ, ଯୋଉ ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲୁ, ଆଉ ଏଡିକି ଛୋଟିଆ ବାଳକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ ଜୟ କରେଇଦେଲା, ତାର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲା ବୋଲି ସାଉଲ ରାଜା ଖୁସି ହେଲେ। ତ ସଙ୍ଗେ ଯେତେକ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଶହ ଶହ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଧରି ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦଉଛନ୍ତି। କଣ ସେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦଉଛନ୍ତି? ସାଉଲ ବଦ୍ଧ କଲେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର, ଆଉ ଦାଉଦ ବଦ୍ଧ କଲେ ଅୟୁତ ଅୟୁତ। ଏଇ ପଦ ଶୁଣିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଉଲଙ୍କର ମୁଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ମନ ପୁରା ଆଉ ମରିଗଲା। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସାଉଲକୁ କହୁଥିଲେ ସହସ୍ର ସହସ୍ରରେ ଜୟୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଅୟୁତ ଅୟୁତରେ ଜୟୀ ବୋଲି। ଆଉ ସାଉଲ ରାଜା ଭାବିଲେ, ମତେ କୁଣା କରିଦେଲେ,
ଆଉ ଦାଉଦକୁ ଅଧିକ କରି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସାଉଲ ରାଜା ସେଇ ପଦଟି ଶୁଣିକିରି ସେ କଣ ହଉଛି, ଯେତିକି ଆନନ୍ଦିତ ଥିଲା, ଯେତିକି ଖୁସି ଥିଲା, ତାର ଖୁସି ସବୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେ କ୍ରୋଧ କରୁଛି। ଆଉ ସେଇ କ୍ରୋଧ ତାକୁ କଣ କରୁଛି ନା ପାପ ନିକଟକୁ ଟାଣିକି ନଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାଉଲ ରାଜା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, କଣ କରି ମୁଁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବି ବୋଲି ସେ କୁମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ଥର ବର୍ଷା ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଦାଉଦ ଘୁଞ୍ଚି ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାଜିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଫୋପାଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କୁ ବାଜିଲା ନାହିଁ। ଦୁଇଥର ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ ତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ସେ ଦାଉଦ ଠିକ ସମୟରେ ଘୁଞ୍ଚି ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସାଉଲ ଜାଣିଲେ ଯେ ନା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଉଲ ଭୟ କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଦୁଇଥର ମୁଁ ମାରିବା ଏତେ ନିକଟରୁ, ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ ମାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାଉଲଙ୍କୁ ଏ ସରଟା ଯାଇକିରି, ତୀରଟା ଯାଇକିରି ବାଜିଲା ନାହିଁ। ଦୁଇଥର ଯାକ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ସେଥିରୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ସାଉଲ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସାଉଲଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏ କ୍ରୋଧ କଣ ସାଉଲଙ୍କର ଠିକ ଥିଲା କି ନା ଭଉଣୀ ମାନେ? ଏ କ୍ରୋଧ ସାଉଲଙ୍କର ଠିକ ନଥିଲା। ଆମ କାମ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇପରି ଘଟିଥାଏ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଠିକ ସେ ନିଜ କାମକୁ ନିଜେ କରିପାରିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯଦି ସେଇ କାମକୁ ଠିକରେ କଲା, ଆମେ ଖୁସି ହେବା ବଦଳେ ସେ କରିଦେଲା ବୋଲିବା ଈର୍ଷାଟା, ହିଂସାଟା ହେଇ ଆମେ ବିରକ୍ତି ହେଇଥାଉ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାଉଲ ମଧ୍ୟ ନିଜର କାମକୁ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କାମ ହଉଛି ସାଉଲଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଉଲ ଗଲିଆତକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କିଛି ପ୍ରୟାସ କଲେ ନାହିଁ, କିଛି କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦାଉଦ କଲେ, ଆଉ ଜୟୀ କରେଇଲେ। ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଖୁସି ହେବା କଥା, ଦାଉଦଙ୍କୁ ସେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କର ଜୟଗାନ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚକୁ ନେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଏପରି ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବଢୁଛି ଯେ, ଯୋଉ ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା, ସେଇ ଦାଉଦକୁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏତେ ପ୍ରବଳ ହଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁ କରୁ କୌଣସି ଆମ କାମକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରୁନାହିଁ। ଡର ଯୋଗୁ ହଉ କିମ୍ବା ନ ପାରିବା ଯୋଗୁ ହଉ କରିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଶୈତାନ ଆମ ଜୀବନରେ କ୍ରୋଧ ଆଣିଦିଏ। ଆଉ ଆମେ ନ କରିପାରିଲେ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଲେ ଖୁସି ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଏଇ ସମୟରେ ଆସି ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମ ଜୀବନରେ କ୍ରୋଧ ସେ ଆଣିଦିଏ। ସିଏ କେତେ କାମ କରୁଛି ତୁ କରିପାରୁନୁ। ଶୈତାନ ଆମ ଜୀବନରେ କଥା କହୁଛି, ଦେଖ ତୋ ସାମ୍ନାରେ ସେ କେତେ କାମ କରୁଛି, କେତେ ଭଲ ଭଲ କାମ କରିପାରୁଛି, ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠୁଛି, ଉନ୍ନତି କରୁଛି, ତୁ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ଆଉ ଏଇପରି ଶୈତାନ ଆମ ଅନ୍ତରେ କଥା କୁହେ, ଆଉ ଯାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଜୀବନରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ରୋଧରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ। କ୍ରୋଧକୁ ଆମକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ସାଉଲଙ୍କ ଏଇ ପାପମୟ କ୍ରୋଧଟି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଦେଖିବା ହାମନର କ୍ରୋଧ। ହାମନର କ୍ରୋଧ, ଏହା ମଧ୍ୟ ପାପମୟ କ୍ରୋଧ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ହାମନ ଦେଖିଲା ଯେ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ୟ ନତ ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ବିଷୟଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢିଛୁ, ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ହାମନ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ଆଉ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ୟ ସେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ରହୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ, ହାମନ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ନତମସ୍ତକ ହେଇକି ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ୟ କଣ ତାକୁ ନତମସ୍ତକ କରୁନଥିଲା, ପ୍ରଣାମ କରୁନଥିଲା, ତା ପ୍ରତି ତାର କିଛି ଧ୍ୟାନ ହିଁ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ହାମନ କଣ ହଉଛି ନା କ୍ରୋଧ କରୁଛି। ହାମନକୁ ପ୍ରଣାମ ନ କରିବା ଯୋଗୁ ସେ କ୍ରୋଧ କରୁଛି। ଆଉ ସେ
ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ଏ ବ୍ୟବହାର ସହି ପାରୁନାହିଁ। ହାମନ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷର ଏଇ ବ୍ୟବହାରକୁ ସେ ସହି ପାରୁନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ପାଳନ କରୁଛି। 10 ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି କାହା ନିକଟରେ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡା କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଆଜ୍ଞାକୁ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ଏଠାରେ ପାଳନ କରୁଛି। ହାମନ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ମତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ହାମନ ମତେ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ମତେ ପ୍ରଣାମ ନ କରିବା ଯୋଗୁ ମୋର ସବୁ ଖୁସି କଣ ହେଇଯାଉଛି, ପାଣିରେ ମିଳେଇ ଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛି। ହାମନ ସେଆ ଭାବୁଛି ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ପ୍ରଣାମ ନ କରିବା ଯୋଗୁ ମୁଁ ଏତେ ପଦରେ ଥାଇ, ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ଥାଇ, ଏତେ ସୁନ୍ଦରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ମତେ ପ୍ରଣାମ ନ କରିବା ଯୋଗୁ ମୋର ସବୁ ସୁଖ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ଅଶାନ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କାରଣ ଯୋଗୁ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ପ୍ରଣାମ କରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ତା ଜୀବନରେ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି। ଆଉ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ସେ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ କିପରି ସମସ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅନେକ ବିଷୟ ଘଟିଥାଏ। ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜୟ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଯେ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବେ, ଆମକୁ ଟେକିକି ଧରିବେ, ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ନ ପାଇବାରୁ ହାମାନ କିପରି କ୍ରୋଧ କରୁଛି, କିପରି ରାଗି ଯାଉଛି। ସମ୍ମାନ କାହାଠାରୁ ଜବରଦସ୍ତ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରିବା। ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ଇର୍ଷା କରିବା ନାହିଁ। ହଁ, ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ କାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ରଖନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେଇ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ତୁମେ ଦୟା କର, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଦୟା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଅଛି ବୋଲି ଈର୍ଷା କଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ନାହିଁ। ହାମାନର କ୍ରୋଧ ପାପମୟ ଥିଲା। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିଲୁ ହାମାନର କ୍ରୋଧ ପାପମୟ ଥିଲା। ଆମେ 4ଟି ପାପମୟ କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧାର୍ମିକର କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ଦେଖିବା। ଧାର୍ମିକର କ୍ରୋଧ ମାର୍କ 10 ପର୍ବର 14 ପଦ। କିଏ ଟିକେ ପଢିଦେବେ କି? ମାର୍କ 10:14। ଯୀଶୁ ତାହା ଦେଖି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କର ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର। ଆମେନ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଉଥିଲେ। କାହିଁକି? ଯୀଶୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କେତେକ ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। କେତେକ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ କେହି କେହି ତ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ତ୍ରୁଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ କେତେକ ଲୋକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ହୁଏତ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଥିବ କି କଣ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଣୁଥିଲେ। ଆଣୁଥିବା ସମୟରେ ଆଉ କେତେକ ଲୋକ କଣ ସେଟାକୁ ବାଧା କରୁଛନ୍ତି। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଣ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ମନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କର ନାହିଁ। ଏହା କହିକିରି ଯୀଶୁ ବିରକ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କ୍ରୋଧଟା ଯୀଶୁଙ୍କର ପାପମୟ କ୍ରୋଧ ନୁହଁ, ଏହା ହଉଛି ଧାର୍ମିକ କ୍ରୋଧ। ଏଇଟା ଯୀଶୁ ବିରକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ବିରକ୍ତି ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କର ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ କ୍ରୋଧ ହଉଛି ଧାର୍ମିକ କ୍ରୋଧ। ଯୋହନ 2:15 ଏବଂ 16 ପଦ। ଯୋହନ 2:15 ଏବଂ 16। ପୁଣି ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ସବୁ ବିଞ୍ଚି ଦେଇ
ସେମାନଙ୍କ ମେଜ ଗୁଡାକ ଓଲଟାଇ ପକାଇଲେ ଆଉ ସେ କାପ୍ତା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଗୁଡିକ ଏଠାରୁ ଘେନି ଯାଅ, ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ବାଣିଜ୍ୟର ଗୃହ କର ନାହିଁ। ଆମେନ୍। ଏଠାରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରୋଧ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉଟା କି ଧାର୍ମିକ କ୍ରୋଧ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ କଣ ହେବା କଥା, ଉପାସନା ହେବା କଥା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆରାଧନା ହେବା କଥା, ସେଠି ଗୀତ ବହି ବାଇବେଲ ରହିବା କଥା ଆଉ ଭକ୍ତ ଲୋକମାନେ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କଣ ଅଛି, ସେଠି ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଥିଲା। କୋଉ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଥିଲା? ଗୋରୁ ବ୍ୟବସାୟ, ମେଣ୍ଢା ବ୍ୟବସାୟ, କାପ୍ତା ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସାୟ ସେଠାରେ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଆଉ ଦେଖିକି ସେ ଯୀଶୁ ଦୁଃଖିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୋର ପିତାଙ୍କର ଗୃହ ତୁମେ ଦସ୍ୟୁ ମାନଙ୍କର ଗୃହ କେମିତି ତୁମେ କରିପାରିଲ? ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇକି କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମେଜ ଗୁଡିକ କଣ, ସେ ମୁଦ୍ରା ସବୁକୁ ସେ ମେଜ ଗୁଡିକୁ ସେ ଓଲଟାଇ ପକେଇଲେ ଆଉ କାପ୍ତା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଗୁଡାକ ଏଠାରୁ ଘେନି ଯାଅ, ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ତୁମେ ବାଣିଜ୍ୟର ଗୃହ କର ନାହିଁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କ୍ରୋଧ ହଉଛି ଧାର୍ମିକତାର କ୍ରୋଧ। ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଅଛି। ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ କାମ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିଛି ଲୋକ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମକୁ ସେଠାରେ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରୋଧକୁ କୁହାଯିବ ଧାର୍ମିକର କ୍ରୋଧ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକ କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର। ମାର୍କ 3:5 ପଦ। ମାର୍କ 3:5 ପଦ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ଜଡ଼ତା ସକାଶେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ କ୍ରୋଧରେ ଚାରିଆଡେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ହାତ ବଢାଅ। ସେ ଆପଣା ହାତ ବଢାଇଲା ଆଉ ତାହା ପୁଣି ଭଲ ହୋଇଗଲା। ଏଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ କ୍ରୋଧ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଯୀଶୁ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ସେଠି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ହାତ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଲୋକ ସେଠାରେ ବସିଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ବାର ଦିନ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକର ହାତଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି, ତା ପ୍ରତି ମୁଁ କଣ କରିବି? ତା ପ୍ରତି କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଆଉ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି, କେହି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାକୁ କହିଲେ, ଆଉ ତୋର ହାତ ବଢାଅ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ସେ ହାତ ବଢେଇଲେ ଆଉ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଏଠାରେ ଯୀଶୁ ଜଣେ ହାତ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଲୋକକୁ ଦେଖି ସେଠାରେ ଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆ ପ୍ରତି କଣ କରିବା ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ମନର କଠୋରତାକୁ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି, ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠିରେ ଯୀଶୁ ସେ ଜାଗାରେ କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ଖୋଲୁ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ସେଠାରେ କ୍ରୋଧ କଲେ। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ତ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କାହାର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝୁନୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛୁ, ଉପାସନାକୁ ଯାଉଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଭଉଣୀର ଅବସ୍ଥା କଣ ଅଛି, ସେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ, କୋଉ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗତି କରୁଛି, ତାହା ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବଡ ବଡ କଥା ସବୁ କହିଥାଉ, ଧାର୍ମିକର ଭାଷା ସବୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ମନ କଠୋର ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଧାର୍ମିକର କ୍ରୋଧ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ମୂଷାଙ୍କର କ୍ରୋଧ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୂଷାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମିଶର ଦେଶରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଦାସ୍ୟ କର୍ମ କରି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆଉ ସେଠାରେ ମିଶରରେ ଆଉ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେଲେ ଆଉ ମୂଷାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ଆଉ ମୂଷା ଯାଇକିରି ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ଦେଖାଗଲା,
से सब आपण माने जानिछंती 10टी समस्या मध्यरे आउ मूसाଙ୍କୁ गति କରିବାକୁ पड़िला आउ 10टी दंड आउ से उपरे से मिसर देश रे घटिला जेतेबेले 10टी दंड घटिला सेतेबेले जाईकिरी आउ फारो राजा कोन आउ इस्राएल लोक मानकु तांकर सेवा करिबा पई से छाडुछंती आउ जेतेबेले छाडिले आउ मूसा से मानकु समस्तंकु नेकी आछंती आउ से पथ मध्यरे विभिन्न प्रकार समस्या मध्य देखा देइछि आउ मूसा सबु समस्या रु से मानकु रक्षा करिकिरी आणुछंती आउ से जेतेबेले से मूसा आणुछंती पथ मध्यरे से सदा प्रभु को निकट रे कथाबार्ता करिवा पाए मूसा कोन पर्वत ऊपर को चली गले आउ सेठारे से आउ बहुत समय पर्यंत सदा प्रभु को सहित कथा कहिकिरी सेठारे से रहिले आउ सेठारे से आउ 10 आज्ञा को लेखिले 2टी फल करे 10 आज्ञा लेखिकी से जेते बेले आउ मूसा 2टी हाथ रे धरी किरी आसुछंती से पर्वत ऊपर ओल्हे के आसुछंती देखिले जे इस्राएल लोक मान कोन नृत्य करूथिले से माने विभिन्न प्रकार गीत गाई किरी नाच करिकिरी से माने आनंद करूथिले से माने कोन बोली आनंद करूथिले आउ देखिले जे मझिरे गोटे सुनार बाछुरी रखा हेची आउ से बाछुरी रो चतुर्दिगरे से माने आउ नृत्य करी कहउछंती कि एई बाछुरी हमकु मिस्र देशरु उद्धार करिकिरी आनी अछि एई बाछुरी जोगु आमे उद्धार पाई के आसुछु बोली से माने कहउछंती एवं नृत्य करूछंती आउ एहा सुनी मूसा कोन ओहु तो भांगी पड़िले आउ से क्रोध कले क्रोध करी जो हाथ रे जो फलक 2टी धरिथिले से फलक को तळे पकेई देले आउ ताहा 2 खंड हो गला आउ से माने मूसा आसीबार विलंब हबारु से माने कोन करना तांको पाखरे जेतेको सुना थिला सबु सुना को एकाठी करकी से बाछुरी की तैयारी करिथिले एहा देखि मूसा अति क्रोध कले आउ सदा प्रभु से मानकु पथ मध्यरे केते सुंदर भाबरे कढई के आणुछंती खाइबा पई माना देले आउ चालीबा पई मेघ स्तंभ अग्नि स्तंभ दे कढई किरी आनिले से सब से माने आउ भूली जाउछंती से सब विषय को से माने पासोरी जाउछंती आउ सेठी पाए सेठारे मूसा क्रोध करूछंती आउ ए मूसांकर क्रोध हैला धार्मिक क्रोध आमे आजी वाक्यरु आमे देखिलु 4टी आमे पाप कारण रु क्रोध होइथिला आमे 4टी विषय देखिलु कईनर क्रोध जुनसंकर क्रोध साउलंकर क्रोध एवं हामनंकर क्रोध एटा होची पाप कारण रु क्रोध आसीथिला आउ धार्मिकर क्रोध आमे देखिलु जिसुंकर 3टी धार्मिक क्रोध देखिलु एवं मूसांकर धार्मिक क्रोध देखिलु आजिर शिक्षा रु आमे शिखिबा क्रोध कले शीघ्र क्रोध परित्याग करिबाकू हेबो क्रोध कले आमकू शीघ्र क्रोध परित्याग करिबाकू हेबो नहेले क्रोध आमकू राजत्व करिवो तार अख्तियार मध्यरे आममानकू बांधी रखिबो आउ धार्मिकर क्रोध रु आमे शिखिलु किछि भूल देखुचु तेबे मुख खोलिबार आवश्यक रही अछि जदि किछि लोक भूल करूछंती भूल पथरे जाउछंती तांकु संशोधन करिबार आममानकर आवश्यक रही अछि संशोधन करिबा पय आममानकु चेष्टा करिबा आवश्यक कहू जदि किछि भूल हे जायछि किंबा अधिक समय मध्ये हे जायछि तेबे प्रभु जीशुଙ୍କ नामरे क्षमा देबे आ सुंदर सुजोग देथिबारु मध्ये मणि भणी को धन्यवाद।